हाय फ्रेंड, एसएससी जीडी रो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो डिसेम्बर 1 2025 रु एवं लास्ट डेट रोची 31/12/2025। फॉर्म टी निर्भुल भाव में किभली अप्लाई करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप यही वीडियो रे आपण जानि पाइबे एवं फॉर्म टी निजे मध्य आपण अप्लाई करि परिबे निज मोबाइल एवं कंप्यूटर माध्यम रे ssc.gov.in रो ऑफिशियल वेबसाइट को पळे आसीबे। डाहाण पाख ऊपर देखिए लॉगिन और रजिस्टर लिखाई थी से क्लिक करेंगे। जदि आपण आगरू ssc.gov.in रे अन्य कौन सी फॉर्म अप्लाई करेंगे तेबे आपण पाखरे रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड थिबो। आपण से रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दे कैप्चर कोड टी मारिकी लॉगिन करि परिबे। जदि आपण फर्स्ट टाइम अप्लाई करिया पई जाउछंती तेबे देखि परिबे लॉगिन तळे गोटे रजिस्टर नाउ लिखाई थिबो सेठी क्लिक कर देबे। रजिस्टर रे क्लिक करिया परे आपनको सामना रे नुआ रजिस्ट्रेशन पेज टी ओपन हे जिवो। एठी आपनकर लागिवो पर्सनल डिटेल्स जेभଳି कि कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट आइडेंटिटी, कैंडिडेट कांटेक्ट आ गोटे पासवर्ड क्रिएट करिवे, कैंडिडेट रो एड्रेस, नेशनलिटी आ एजुकेशन। तापर लास्ट डिक्लेरेशन रे क्लिक करी सबमिट कर देबे। एडी तळ को आसी कंटिन्यू रे क्लिक करिवे। क्लिक करिवा परे आपनकर रजिस्टर फॉर्म टी ओपन हे जिवो। फर्स्ट पर्सनल डिटेल्स रे पचारछि डू यू हैव ए आधार कार्ड। जदि आपनको आधार कार्ड अछि एठी तारो आधार कार्ड नंबर टे दे देबे। एठी आउ थरे आधार कार्ड नंबर टी दे देबे। तापरे आधार कार्ड ई केवाईसी पई ए टिक रे क्लिक कर देबे। टिक रे क्लिक करी सारिया परे सेंड ओटीपी रे क्लिक कर देबे। ओटीपी टी आसिले ओटीपी टी देई वेरीफाई कर देबे। आपनकर मैट्रिक सर्टिफिकेट रे जेमिति आपनकर नेम थिबो सेमिति आपनकर नेम टी दे देबे दुई थर। तापरे से पचार से आपनकर नेम चेंज हेछि कि एटी जदी चेंज हेछि यस रे क्लिक करिवे ना तो नो रे क्लिक करी तळको जिवे। तापरे आसीबो जेंडर रे आपनकर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जहाँ भी थिबो ता सिलेक्ट करिवे। तापरे डेट ऑफ बर्थ टी दे देबे। तापरे फादर नाम टी दे देबे, मदर नेम टी दे देबे। एठी आपण देखि पारथबे आपण जहाँ भी डाटा देबे आपण को से डाटा डबल दवा पई पड़िबो। प्रथमे डाटा देबे तापरे वेरीफाई सेही डाटा टी को आउथरे देबे। तापरे 10 क्लास रे आपनकर बोर्ड कोन थिला एई भितरु सिलेक्ट करी आपनकर बोर्ड टी दे देबे। तापरे एटे डबल देई आउथरे वेरीफाई मार देबे। तापरे आपनकर 10th रे रोल नंबर जोटा थिला सेईटा दे देबे। तापरे को ईयर रे 10 पास करिसंती सेटा दे देबे। तापरे हायर क्वालिफिकेशन कोन अछि आपनकर +2 की +3 ग्रेजुएशन की पीजी जहाँ भी अछि हायर क्वालिफिकेशन दे देबे। दे सारला परे एठी आपनकर मोबाइल नंबर टी दे देबे एवं आपनकर ईमेल आईडी टी। मोबाइल नंबर आ ईमेल आईडी टी देई कि आपनकर सेंड ओटीपी रे क्लिक करी ओटीपी वेरीफाई टी कर देबे। करी सारिया परे आपन तळे सेव आ नेक्स्ट क्लिक कर देबे। तापरे आपनकर पासवर्ड पेज टी खोली जिवो। पासवर्ड टी आपण एही भाव रे देई परिबे। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड दवा पई पड़िबो। जेमिति कि स्क्रीन ने देखि पारथबे गोटिए आपनको बड़ अल्फाबेट दवा पई पड़िबो। तापरे सबु स्मॉल अल्फाबेट देबे। तापरे गोटे स्पेशल कैरेक्टर देबे आउ तापरे नंबर देबे। नंबर टी आपनको सीरियली हेई नथिबो जेमिति 1 2 3 की रिपीट हेई नथिबो 1 1 1 एमिति रिपीट होई नथिबो। एही भाव रे आपण पासवर्ड टी देई परिबे। पासवर्ड देई सारिबा परे आपण एड्रेस टी फिल अप कर देबे। आपनको एट पोस्ट डिस्ट स्टेट नेशनलिटी फिल अप करी तळे सेव आ नेक्स्ट क्लिक कर देबे। तापरे फाइनल डिक्लेरेशन पेज को पळेबे। डिक्लेरेशन पेज रे जहाँ भी आपन डाटा देइछंती सेटा सठिक अछि जदि टिक रे क्लिक करिकी सबमिट रे क्लिक कर देबे। सबमिट रे क्लिक करी सारिया परे आपन को मेल रे रजिस्ट्रेशन नंबर गोटे चल जाइथिबो आ पासवर्ड टी आपन जहाँ देइथिबे सेटा देई कैप्चर कोड टे देई लॉगिन ने क्लिक कर देबे। आपन लॉगिन हे सारिया परे कैंडिडेट डैशबोर्ड पेज टी ओपन हे जिवो जोठी आपनकर नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मदर नेम, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा डिटेल्स लिखाई थिबो।
ତା ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ କନଷ୍ଟେବଲ ଜିଡ଼ିର ଫର୍ମଟି, ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପ୍ଲାଏ ନାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ତଳେ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ। ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆସିଯିବ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲେଖା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ହାଏଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଠି ତାହା ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ର ଡାଟାଟେ ଦେଇଥିବେ ଏଠି ସେଇଟା ଆସିଯିବ। ଖାଲି ଆପଣ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼ଟି ଖାଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ 2020-21ରେ, ତେବେ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ନାଁ କ୍ଲିକ୍ କରି CGPA ଗ୍ରେଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲେଖା ଆସିଯିବ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବେ ଏଠି ୟେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନା ତ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନା ତ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପପଅପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ଆସିଯିବ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ୟା ପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଣ୍ଟର ଚଏସ୍ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫର୍, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫର୍, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଫର୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆପଣ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଠି NCC ହୋଲ୍ଡର ହେଇଥିବେ ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନା ତ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍, ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତେବେ ଏଠି ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନା ତ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟି ଦେଇଦେବେ। ଏଇଠି ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫର୍ଟେ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସଟା କେଉଁ ଭାବରେ ଦେବେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। BSF ଅଛି A, CISF B, CRPF C, SSB D, ITBP E, ଆସାମ ରାଇଫଲ F, SSF H। ଏହି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ସିରିଏଲି ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବସେଇ ଦେଇଯିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଆସେ ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼୍ ଗା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ତେବେ ଏଇ QR କୋଡ଼୍ଟି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଲାଇଭ୍ ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ସିଗ୍ନେଚରଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ 10 KBରୁ 20 KB ଭିତରେ। ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଚେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, UPI ଏବଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରି ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପେଜ୍କୁ ପଳେଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଏହି ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ SSC କନଷ୍ଟେବଲ GD ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ID ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ SSC ଫର୍ମଟି ବାହାରି ଅଛି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇଥାନ୍ତୁ, କାରଣ
ଫେବୃଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।